अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माह रमज़ान की आप सभी हज़रात को मुबारक हो। हुफ़ाज़ इकराम के लिए चंद अहम गुज़ारिशात, चंद अहम बातें अर्ज़ करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसके मुताबिक वो अमल करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। ये सब बातें कोई मेरी ईजाद नहीं है, बल्कि तकरीबन आज 17-18 के आसपास मैंने महराब सुना दिए। हर बार मुझे कोई ना कोई बंदा, कोई हाफिज़, कोई आलिम दीन साहब ऐसे मिलते हैं जो कोई ना कोई अच्छी बात बताते, तो मैं उस पर अमल भी करता, तो मुझे भरपूर इसका फ़ायदा भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने चंद अर्ज़ करता हूँ। कुछ बाकी रह जाएंगे तो फिर दूसरी वीडियो में अर्ज़ करूँगा। अमूमन इस महीने के अंदर हुफ़ाज़ कराम पर थोड़ा सा प्रेशर होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब उनको थोड़ा सा लुक़मा लग जाता है ना, तो मतलब लुक़मा लगना कोई बुरी बात नहीं है, ना कोई बड़ी बात है, तो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन क्या कि अपने यहाँ मिजाज है, लोग जो है ना वो बोलते हैं हाफिज़ साहब को लुक़मा आ गया, हाफिज़ साहब को लुक़मा हो गया, क्या हो गया, अटक गए। तो ये सब बातें से इन सब बचने के लिए जो है ना हाफिज़ साहब थोड़ा सा घबराहट के शिकार रहते हैं। ये बिल्कुल रियल फैक्ट, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन 70-80% सारे नहीं हैं। खैर, तो मैं चंद चीज़ें अर्ज़ करता हूँ। अगर आप इसके मुताबिक हाफिज़ साहब आप अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दुआएं देंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप रमज़ान शुरू होने से पहले, या अगर पहले शुरू ना किया हो तो रमज़ान शुरू होते ही आप बादाम का इस्तेमाल शुरू कर लें। रोज़ाना 7 बादाम भिगो कर आप खाएँ तो इससे याददाश्त में बहुत ही इफ़ाक़ा होता है, बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा है, आप मुनक्का इस्तेमाल करें। मुनक्का यानी किशमिश, मिनखा दाग जिसे बोलते हैं ना, बीज वाला। एक वो होता है 300 रुपये किलो जिसमें बीज नहीं होता, वो नहीं, बीज वाला इस्तेमाल करना है। इसका सबसे अहम फ़ायदा ये होगा कि ये आपके गले को तर रखेगा। यानी एक दिन के अंदर आप 2 बार, 5 बार, 10 बार भी अगर आप अपने पारे की तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको प्यास का एहसास बिल्कुल ही नहीं होगा। आप 5-7 दिन अगर इस्तेमाल लगातार करते हैं तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप बीकानेर के और गंगानगर और बाड़मेर, जैसलमेर के धोरों में अगर आप दौड़ भी लगाएं ना, तो भी इंशाअल्लाह आपको प्यास का एहसास नहीं होगा। ये मुनक्का वाली जो बात है, ये तो आम लोग भी इस्तेमाल करें, बड़े इसकी फ़वाइद हैं इंशाअल्लाह। जिनको प्यास लग जाती है या जिनका दिन भर काम रहता है धूप में, वो इंशाअल्लाह 3 से 4 मुनक्का या 7 मुनक्का बीज निकाल कर इस्तेमाल कर लें जब आपका मूड हो, जब इशा बाद में या तरावी बाद में या सहरी के अंदर, जब आप चाहें इसको इस्तेमाल करें। तो हुफ़ाज़ किराम इसका ख़याल रखें। दूसरी चीज़ ये कि गले का इस्तेमाल अमूमन तरावी के अंदर होता है, तो गले का ख़याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें है कि आप जैसे ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपको ज़ुकाम हो जाए या आपकी आवाज़ दब जाए या आपको थोड़े से गले के अंदर गिरानी महसूस हो। होता ये है कि हम कुछ हुफ़ाज़ ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ चीज़ें खा लेते हैं, उनकी आवाज़ तो नहीं बैठती है लेकिन उनका गला थोड़ा सा भारी रहता है। ये जो हिस्सा है हमारे गले का, ये बिल्कुल एकदम क्लियर कट रहना चाहिए, साफ़ सुथरा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम तलवा चीज़ें हरगिज़ ना खाएं और इफ्तारी में जो फ्रूट वगैरह है वो खाएं। लेकिन अगर हो सके तो मगरिब बाद में 1-2 रोटी खा लें। अमूमन ऐसी आदत नहीं होती है, लेकिन बेहतर यह है कि आप मगरिब बाद में 1-2 रोटी खा लें और मगरिब बाद में आप तिलावत ना करें। ये चीज़ भी ख़ास है, ठीक है ना। इसमें इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा कि तिलावत करने का तरीका क्या है उसका। आप इशा बाद ना खाएं, फिर सहरी में 1-2 रोटी खा लें, जो भी आपका तरीका है, जो भी आपकी खुराक है उसके मुताबिक। तो अगर मगरिब बाद में इफ्तारी कुछ ना कुछ हो ही जाती है, मगरिब बाद अगर आप 1-2 रोटी खा लेते हैं तो आपको तरावीह में पढ़ाने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि एक तरफ थोड़ी सी भूख रहती है और फिर थोड़ा प्रेशर, तो थोड़ा तरावीह में मतलब वो सुकून नहीं मिल पाता जो अगर आप थोड़ा सा खाना खा के पढ़ाएंगे तो वो मिलेगा। अब रही बात आप पारा कैसे याद करें, तो देखिए पारा याद करने में ये है कि पारा आहिस्ता आहिस्ता तिलावत करें पारे की। यानी एक पारे की तिलावत में कम व बेश कम से कम 30 मिनट लगाएं, 40 मिनट 30 मिनट। बाद रात स्पीड से याद करते हैं जो गलत तरीका है। और आप जहाँ पारा याद कर रहे हैं वहाँ पर किसी भी किस्म का शोर शराबा ना हो, हत्ता कि अगर पंखा चल रहा है उसको भी आप बंद कर दें और फिर आप बड़ी सुकून के साथ अगर आप पारे की तिलावत करें, उसको याद करें, तो आपको बेहतरीन तरीके से याद होगा। और बेहतर यह है कि आप एक दिन में 5 बार ही दोहराएं, ज़्यादा ना दोहराएं। यानी अगर आपको मान लीजिए थोड़ा सा कच्चा है कोई पारा, तो आप जब उसको पढ़ रहे हो तो उसको 1 घंटा लगा दे पढ़ने में, क्या दिक्कत है। एक ही पेज को 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, इस तरह। लेकिन कलाम पाक को जब दोहराएं ना आप, तो 5 बार ही दोहराएं, और उसमें भी 1 बार देख के, फिर दोबारा बगैर देखे, फिर तीसरी बार देख के, इस तरह। तो इस तरह करने से आपको बड़ा ही फ़ायदा होगा। और एक ख़ास बात यह है कि असर के बाद में अगर हो सके और मगरिब के बाद में हो सके तो आप पारे की तिलावत बिल्कुल ना करें। इस दौरान आप ज़िक्र वज़्क़ा कर लें, दूसरे काम कर लें,
جو ثواب ہوتے ہیں. تو اس لیے کہ اس دوران آپ اگر یاد نہ کریں گے تو آپ کے ذہن پر پریشر تھوڑا سا کم رہے گا اور ترنت آپ مصلی پر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا ہی فائدہ نظر آئے گا. بعض حفاظ کرام بلکہ خود میری بھی یہ ایک عادت تھی کہ میں جب پہلے مصلی پہ جاتا تھا تو مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی بہت زیادہ، کیونکہ عوام اتنی زیادہ، پھر حفاظ پیچھے جو ہوتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہیں لقمہ نہ دے دیں، تو تھوڑی سی گھبراہٹ تو ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن مجھے کسی صاحب نے بتایا تھا کہ آپ جب مصلی پہ جائیں تو یہ آیت مبارکہ تلاوت کر لیں، انشاءاللہ 1% گھبراہٹ نہیں ہوگی. میں الحمدللہ اس پر عمل کرتا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے 1% گھبراہٹ نہیں ہوتی. اللہ کا شکر، غلطی بھی آ جائے تو بھی مجھے گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے. وہ آیت مبارکہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس کو آہستہ سے من میں پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ مصلی پہ قدم رکھیں، انشاءاللہ کسی بھی قسم کی آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ جب افطاری کریں تو افطاری کرتے ہی ایک کھجور منہ میں لیتے ہی آپ پانی نہ پئیں، بلکہ کم سے کم 5 7 10 لقمے لے لیں، اس کے بعد آپ پانی پئیں. اور آپ کی آواز صاف کرنے کے لیے مغرب کی نماز کے بعد میں عشاء سے پہلے نمکین پانی جو ہلکا سا گرم ہو اس سے آپ غرارہ کریں، اور اس سے انشاءاللہ آپ کا گلے میں جو بھی خراش وغیرہ ہے وہ سب صاف ہو جائے گی. اور جو حافظ حضرات ایسے ہیں جن کے گلے میں خراش عموماً رہتی ہے، جو پریشان رہتے ہیں یا جن کی آواز میں مطلب مٹھاس کم ہے یا گلا جن کا دبا رہتا ہے، تو ان کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور زبردست نسخہ ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں، اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ دعائیں دیں گے. لیکن بہتر یہ کہ اس نسخے کو آپ اگر ہو سکے تو رمضان سے 1 مہینہ پہلے استعمال کرنا شروع کر دیں. اب تو چونکہ رمضان شروع ہو گیا ہے، لیکن اگلی بار خیال رکھیں. لیکن اب بھی اگر آپ آج سے ہی اس نسخے کو استعمال کرنا شروع کریں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے اور بہت ہی آپ کو فائدہ نظر آئے گا. وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹنکن بھسم، ایک یہ پاؤڈر ہوتا ہے سفید، وہ لے لیں، تقریباً 30-40 روپے کا ملے گا، اور 100-200 گرام شہد کی ڈبیاں لے آئیں. ایک باٹکی کے اندر، پلیٹ کے اندر، باٹکی ایک ماروڑی لفظ ہے، خیر پیالہ سمجھ لیں، چھوٹا سا پیالہ، تو اس میں تھوڑی سی یعنی 5 گرام 10 گرام ٹنکن بھسم لے لیں اور تھوڑا سا شہد اس میں ملا لیں، اس سے زیادہ 20-30 گرام شہد ملا کے اس کو اچھے طریقے سے ملا لیں اور اس کے بعد اس کو آپ چاٹ لیں. تو یہ عمل آپ رمضان تو خیر آپ کو ایک بار ہی کرنا ہوگا، اگر رمضان نہ ہو تو ایک عمل دن میں 2 بار کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا گلا بھی صاف ہوگا، آپ کی آواز بھی کلیئر ہوگی، آپ کی آواز میں مٹھاس بھی ہوگی، اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں الحمدللہ. یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی اس کے علاوہ کافی چیزیں ہیں، میں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے پیش کروں. آپ حضرات ان پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے کلام پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں تراویح پڑھانے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. جو حافظ حضرات ہیں ان تک آپ یہ ویڈیو پہنچا دیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا چونکہ میں آفیشیل کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں، اس لیے اس میں ہو سکتا ہے بولنے میں یا ویڈیو ایڈیٹنگ تو ہوگی نہیں، ویسے بھی کوئی کمی ہو، اس کے لیے آپ مجھے معاف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.